करिए ऊपर, हाथ में जल जाए। नहीं ऊपर ऐसे ऐसे। हैप्पी बर्थडे टू Happy birthday, happy birthday, Mama! Yay! Happy birthday! यो त लहर फेरि काट्नु दारु गर्नु पहिला मोमलाई दिनु पर्यो नि आउनु लनी चटाइदिनु मलाई आमा केलाई त्यस्तो हात काट्नु त्यत्रो कान्छ नि मैले पनि तपाईँ पनि धेरै नखाने आ गर्नु के मैले किनेको मुलालाई मसला You give Mama flower. अनि चाख्नु त पर्छ थोरै के थोरै यतिकै यति चाख्नु पर्छ क्या जुठो भए पनि हाल्नु पर्छ भन्ने यति जुठो हाल्नु पर्छ ल रिदम आऊ दुईजना अब तिमीहरू दुईजना रह Happy birthday. Happy birthday. अनि थोरै थोरै निदानमा लाउनु पर्यो अनि गालामा अलिकति सबैले गर्छन् क्या त्यस्तो पर्छ लाउनु पर्छ अब यस्तो मिठाई लाएर पनि ल भयो कहाँको यो पैसाको चलन कहाँबाट निकाल्यो यति है यति मैले खाना हुन्न यो त्यत्रो होइन कि यति नाम मात्र चाट्ने मात्र हो क्या खाना हुन्न कि कफी कलरको Happy birthday. यो फेरि अरु केही गर्नु पर्दैन त पैसाको चलन छैन मोबाइल र हैन ल छिटो छिटो ठुल्ठुलोको पार्यो ल कसले खिलाउने अब छोटा आउनु एकदम ड्राई छ दादा रोटी छन् ल ह्यापी बर्थडे टु यु खाइ उता मलाई खुवाइदिरहेछ मैले त्यत्रो नहाल न के हो यस्तो भिडियो बनाउँदै छ या त ल 1000 साल जियो भन्ला के हो 100 सालको बन्देश के 1000 साल तल है आ घर न तिमीले त खान्छ है यो कुरा खाने हो अहिले खानु हुन्न कि मैले त्यही भएर अहिले त खाइसकेँ नि त ल पाइन्छ खिलाइदिनु जुनले हाय भन्दै जाऊ हाय Bunde China. Babu, mami खाइ थोरै है त्यत्रो धेरै हुन्छ अच्छा बा भन्दै जा बा नगरौँ अच्छा बा
मम्मीले पठाऊ न In my bag. हेलो आमाको खला कति ठुलो आमा अटेन मामा गिफ्ट त्यसो भए भोलि आउँछ पैसा नदिने भन्नुहुन्छ गिफ्ट भोलि आउँछ त्यही भएर त मैले त्यही गिफ्ट लिएर आएको नै भने लिनुहुन्न क्या मैले साथी ह्याप्पी बर्थडे मामा नाकमा के लाग्यो केक तर हेर्नु न यहाँ कसले लगाइदिएको आगर है पुरै निल्नु पर्छ पुरा त यिनीहरूले पुरै निल्नु पर्छ हो लिनु न आउ न उरुम्ला लगाइदिनुहोस् हामीले त हिजो केक काटेको के अरे फेरि काटौँ न ह्याप्पी बर्थडे दाइ नमस्ते नमस्ते यतिकै यति किन यस्तो गरे हुन्छ यति You go now. Little मामालाई खुलाउ यति मामालाई खुलाउ थोरै स्मल मानवी मानवी हे मानवी नाना खिला दो नाना खिला You eat? Okay, come sit down. Allah, go need to... Mom, you have something to wipe? अरे बाबू हटा दो अब नहीं हटा दो बाबू ले आओ को छ Guys, dito na tayo sa hair ni Sophia, guys. Kailangan may ano to siya, part to siya sa kanilang dito sa Nepal. Merong mga ganito. I-blend lang natin. Actually, hindi ko naman to alam. Kaya okay lang yan kapag kailangan itali talaga siya. Hindi naman tuloy nakita. Yan, okay lang yan. Madala lang yung smile. Kasi yung mama ni Sophia is Filipino naman. Hindi naman hindi ka nandoon sa guys. Saglit lang. Hindi siya nakita. Ay, nako. Ang dami tagang kaartihan dito, guys. Kapag may occasion talaga sa school, ay nako. Talagang ako talaga ang Pilipina talaga na ayan, nakikita na ang ribbon. Talagang halata talaga na Pilipina ba? Kasi hindi alam. Itong lobe. Pero okay lang yan kaysa Ben. May sundo ng bus, guys. Ayan. Tapos mamaya magsuot na kami ng dress niya. Yan, okay na yan. May palawit. Dito kasi sa Nepal, guys, mga every iba-iba kasi mga suot nila sa mga tawag doon? Sa mga kas dito is yung mga apelido nila ba, iba-iba. Kaya ayun. Yan, okay na to. Okay pa to, all right. Tapos
Dito, gano'n na lang na. Kaya ano ko na lang siya dito, guys. Ben, Ben. Ayan. Tingnan mo ni, yung ano, palawit yung iba. Ang gawin ko, lagyan ko ng tali. Pala kayo dyan. Isa na aking anak naka-ano lang sa requirement sa school. Diba? Diba, okay na yan. Keep quietly. Tapos lagyan na natin ng red para hindi mabuhaghag yung ano niya sa dulo. O, diba? Yung Pilipina nagiging... Balikan ko. Suotin natin. Sige, hold it on. Diba? Nagsuot na tayo ng ano yung Sophia, guys. यहाँ एउटा क्राउन सेट पाउँछ कि भनेको Iwan ko na nalito na ako kung paano suotan. Here, dito. First time ko talaga to, guys. Kaya bahala. Ngayon, bahala na si Batman. Parang Chinese na si Sophia. Bakit dito wala? Where is it? This one? This one, where? Baka nandito. Ay, this one. But this one, I don't know where. No, this one, but where I will tie up. How about here? There is inside. It's not. No, I understand that side is nothing. This side. Yeah, this is correct. It means this side, China here. Ano ba to, guys? Nalito na ako sa pag-damit nito ng bata. I think this one, make it up. Nabahala na to. Kasi winter kasi dito, guys, kailangan din ni Sophia. Inubo na nga to. Inubo na ang bata. Ayan, ito. Ito, guys, sa baba na naman. Sa down niya. Ayan. Parang habol, no? Sabi ko sa'yo, iba-ibang mga ano dito. I think that's the one. Ito namang nanay na iwan, hindi alam kung paano suotin. I think this one is a little up. Saan ba ito ipasok? Diyos ko, Mamma Mia. Here. Side siya. Ito ay side siya. Kapag ganito talaga, guys, Diyos ko, loka-loka ako dito. Maluloka ang nanay. Tie up, okay? It's okay? Yes. Nahirapan sa kalisod ng nanay, guys. Tapos dito, paikot-ikot na naman to siya. Ay, naku, ano ba to? Laban.
Kabayan, Pilipinas lang. Nahihirapan ang nanay. My God. Ayan. Tapos dito, ganon-ganon siya, guys. Balikan ko kayo mamaya, guys, ha? Saglit lang, saglit. That you need to do like this up. Just wait now. Wait. It's ugly pa. No. Ito din, guys, oh. May necklace pa siya. How very? That you need to like this up na. Just wait little It's na. become pretty like this. No, eh. Yeah. It will make pretty later. Daming mga burloloy dito. Yan, okay na yun. And then now, ito guys, sa ano ni Sofia. Sa We walk, or- Sophia. Walk dog please. Mo does it walk? Walk properly. It's okay? Now this one. From down. And then this one will tie up there in the ribbon. Give me time. You insert this one. I have insert. Tingnan mo guys. Nakagulo na kami. This Surrender enjoy. They will remove this one or this. This way. Makeup. Guys, magpa-make up pa daw siya. Lipstick. Hindi ba ang cute ni Sofia, oh? Na ay mga auntie. Ay. Mommy, I need to put my lipstick. Ano first? Lipstick? Ipot first ang lipstick. And then here are these earrings, long one. How? I'll remove that one. Uy, see. Oi, You Katan. can remove. Daddy will remove you one. No, It's very easy to remove, K. Nothing paining. they will pin. I told you I will not pain No. You want to remove, we'll put na. A small. because it's Better small we- already also. Better we buy the artificial. No. No problem. Later we remove. So that you're very pretty in the school. Oh my God, Sophia pretty. No. Okay, no. Where's the pouch? Balikan ko kayo guys ha. Guys, look guys. Good morning mga guys. Because today my baby, she has a program in the school. And then now, first time she will wear this one. Nepali cultural dress. I will show you when she already wear. She has cutie pie with sandal. And then this one is necklace. And then with the headband. And here in Nepal, there is a lot of cultural dress, different. It's caste, guys. Ano siya? Iba-ibang apelido, iba-iba ang mga caste dito, guys. Hindi ka guys sa Pilipinas. Ano lang, isa o dalawa ha, o meron siguro. Pero dito sa Nepal, grabe talaga. May iba-ibang mga Imbang ka man. iba-ibang mga ano nila, suot-suot. Kung anong apelido mo, iba. Meron silang mga ano na tawag sa mga suot nila. Kaya ito kahapon kasi yung cultural dress niya. Hello mga tita. Now this is finally outfit of Sofia. Say hi. Hi. Now sorry for the mess. Now finally we did it guys. Tingnan natin ang ano. Yung hair ni Sofia. So pretty. Sorry for the mess guys sa my house. And then see like this. Come. Now she's ready to the school. Thank you everyone. Let's go.